Turudi kwa neno. Haya ni mafundisho ya Biblia kitabu kwa kitabu, sura baada ya sura na mstari kwa mstari. Yameletwa kwako na kanisa Calvary Chapel Goma. Kwa swali lolote ita ama andika kwa namba 09 76 095 045. Tunapatikana Katoi karibu ya Kwaila. Karibu tena kwa wale ambao wanapenda Biblia, wanapenda neno la Mungu. Na mimi nadhani ya kwamba Mungu anaendelea kutubariki na maneno yake. Na mimi nataka leo tumalize kitabu hiki cha Wagalatia ili tuweze kuelewa zaidi sana, banasema vya mwisho nyuma ya vitamu na mimi nadhani mnajua vile. So hii chapitre ambayo tunataka kujifunza ya 6, lakini nitaanzia kwa ya 5 kwa tuliachia la fois dernière ili tuweze kumalizia vizuri na kuingia katika chapitre ya 6 vizuri. Na mimi nataka tujifunze hii chapitre iko na mambo ya maana sana ambayo leo kanisa tunahitaji sana. Na mimi nataka tujifunze zaidi sana. But haya tuanzie kwa Wagalatia 5. Galatia chapitre 5 kwa mstari wake wa 18. Galatia chapitre 5 verset 18. Biblia inasema vizuri ya kwamba lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Na anasema vile pourquoi parce que yule alisema kuko vita katikati ya roho na mwili, si ndio? Mwili inataka venye viko contraire na roho, na roho anataka venye viko contraire na mwili, ili sisi tusiweze fanya mapenzi yetu. Na ile verset normalement inamaanisha kwamba si tuko wa être venye tunafaa kusubiri. Tunafaa kusubiri action either ya roho ama ya mwili. Tunafaa kujiongoza ama tunafaa kuacha roho atuongoze. So mwili yetu iko na vitu ambavyo vinapenda viko tofauti na venye roho inapenda, na roho naye ako na vitu venye anapenda sana venye mwili haipendi. So anatupatia sasa shauri ku verset 18 na kusema lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Tukiacha Roho wa Kristo ambaye ameingia ndani yetu atuongoze, hatuko chini ya sheria. Pourquoi? Kwa sababu Roho anatuongoza kwa mambo yote ambayo sheria ilihitaji. So tunafaa kujiacha tukue obeisant kwa Roho Mtakatifu, na anatuongoza kwa mambo yote ambayo Kristo alifundisha, anatukumbusha yote. Verset 19 anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, ufitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Liste na continue, ni mrefu sana. Vyote vinafanana na hii liste amesema hapa hivi. Anasema katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu wenye wanaishi katika haya matendo, watu wenye wanaishi katika hizi zambi, watu wenye wanafanya maisha yao ikuwe centralize kwa hivi vitu, anasema vizuri hawatarithi ufalme wa mbingu. Imagine ujiache esclave wa kitu kitakusepare na Mungu milele. Alors que Yesu yalituita tukue huru, tukue mu liberte yake. So contrast yenye naleta sasa, contrairement na hivi vitu, kuna sasa liste ingine ambayo sio ya matendo lakini ni ya matunda. Anasema ku verset 22, anasema lakini tunda la Roho ni. Kumbuka hapa kwa liste ya 9 choses zenye anasema ziko ku pluriel, lakini sasa anasema angesema matunda ya Roho ni, si ndio? Lakini yeye anasema tunda la Roho, lakini tunda la Roho ni upendo. Pourquoi? Kwa sababu kama uko na upendo wa Kristo, upendo wa Kristo ndani mwako utajimanifeste katika furaha, katika amani, katika utulivu, katika utu wema, katika fadhili, katika uaminifu, katika upole, katika kiasi. Upendo wa Kristo ukikaa ndani mwako utaonekana katika hali hizi zingine zote. Ndio maana anasema tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Dunia haina besoin ya watu wenye wanayala sana na mateori mkinywa za teolojia, hapana. Dunia iko na besoin ya watu wanayala na upendo wa Kristo ndani mwao. Kristo mwenye aliangalia msharati,
Wanakia mpiga majiwe, Yesu mara tulikabana kalikuwa mkitana na mwanaume mwingine mara njoo haka hivi. Sasa hata kile kimwanaume nako kilikuwa nyuma ya wale watu, wanasema mkaue. Yesu mwenye upendo kubwa akaandika kwa udongo. Anasimama tena. Anaandika, anasimama tena. Anaandika, akawaambia sasa tre waziwazi, anawaambia hawa watu wote walikuwa na mawajua, anawaambia mwenye hana dhambi ndani mwenyu akuwe wa kwanza wa kupiga huyu mwanamke majiwe. Biblia inasema ya kwamba kuanzia kumkubwa mpaka kumdogo bote wakaenda. Yesu sasa alilamuka, anaangalia mwanamke, anamwambia wale walikuwa wanakukondane viko wapi? Asema waisha enda. Yesu anasema ya kwamba na mimi sitakukondane, lakini uende usitende madhambi zako tena. Upendo. Yesu alikuwa na upendo de fasoke anaingia kwa nyumba ya Simoni. Malaya mwingine anakuya kumigulu yake, anampatia bizu kumigulu yake, na iko na mwanga parfait ya alabasta. Alipasua hii parfait ya cher, parfait ya bei kali, anaimwaga kumigulu ya Kristo, na anakamata nywele zake za mzuri ambao ni gloire, anaanza panguza nao migulu ya Yesu. Kisha Simon mwenye nyumba iko nasema moro yake, sasa master angekuwa Mungu angejua aina ya mwanamke mwenye kumigulu yake. Yesu anajua akili ya Simon, na vyote vya Simon iko nasema. Yesu anageukea Simon, anambia Simon, depuis ça niliingia mnyumba yako haukunisalimu, haukunibusu hata kumachafu, parce que walikuwa na salimiana d'une manière traditionnelle, walikuwa napatiana bise kumachafu kama salamu. Anasema Simon, wewe haukunipa na bise kumachafu, lakini depuis ça nilifika mwa nyumba yako, huyu mwanamke haya acha kupatia bise migulu yangu. En d'autres termes, Maria aliona ya kwamba hastahili kusalimia Yesu normalement ngizi watu wengi wanamsalimiaka. Aliona fasi yenye anastahili ni kumigulu ya Yesu tu, migulu ya masandal yenye kwa inajaa vumbi ya mwile desert ya kule Israeli. Njoo kwenye Maria anaona anastahili pale kumigulu tu. Yesu akasema kwamba fasi yote kwenye Injili itahubiriwa, jina ya mwanamke itasemewa pia. Upendo wa Yesu. Tunda la Roho ni upendo. Dunia iko na besoin ya Wakristo, watu kama Kristo, watu ambao wako motive na upendo. Upendo ambao ulizalika katika imani. Na sikia, anasema très bien ni tunda la Roho. Tunajua très bien muti yoyote purke izae matunda lazima kwanza ikuwe fasi ya mzuri, racine zake zikuwe fasi ya mzuri, racine zake zikuwe mudongo ya bien. Unakumbuka sasa Yesu alipana parabole ya mbegu yenye walipanda, si ndio? Kwenye ilianguka kubarabara, kwenye ilianguka mu majiwe, kwenye ilianguka mu maepine, lakini kwenye ilianguka mu udongo ya bien. Na ile ndio yenye ilizaa matunda. Cela veut dire que pour que muti yetu sisi kama muti, pour que tuzae matunda, lazima kwanza tukue enraciné, lazima tukue na mizizi yetu ndani ya Kristo. Lazima tuweke imani kwanza ndani ya Kristo. Alafu hapo Kristo yeye mwenyewe, paske kumbuka muti inakulaka ikitumikisha racine, si ndio? Racine zetu zinanyonya kutoka kwa Kristo, alafu ile ambayo tunanyonya kutoka kwa Kristo itazaa matunda ndani mwetu. Itazaa matunda. Na haiombe muti ifanye effort juu izae matunda, naomba tu ikuwe enraciné fasi pazuri. Lazima iwekwe mahali pazuri. Na kumbuka venye Yesu alisema akifundisha wadisiple wake katika kitabu cha Yohana 15. Yesu alisema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni tawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa.
Yesu anasema hatuwezi zaa matunda kama hatuko ndani yake. Kwanza lazima tuwe ndani yake. So, exactement, matunda ya Roho huzaliwa ndani mwetu wakati yenye racine zetu ziko ndani ya Kristo. Ndio maana anasema hivi sasa. Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Na anasema juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Juu ya matunda ya Roho ambayo inazaliwa ndani mwetu kwa sababu ya racine zetu ndani ya Kristo hakuna sheria. Kwa sababu tumesafishwa tayari kama vile Kristo amesema katika Yohana 15. Na verset 24 anaendelea kusema, na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Moi j'aime ça. Kwa sababu Kristo, kumbuka, Paulo amesema mwanzoni huko, alisema ya kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, na sio mimi ninayeishi, lakini Kristo anaishi ndani mwangu. Ndio maana anasema kwamba wale ambao ni wa Kristo, wale ambao wameitwa kwa jina la Kristo, wale ambao wako ndani ya Kristo, wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kumbuka rekomandasyon ya kwanza ambayo tufuate Yesu alisema nini? Mtu akitaka kunifuata lazima ajikane kwanza mwenyewe, achukue msalaba wake alafu anifuate. Lazima tubebe msalaba wa Kristo. Na hii iko symbolize mu vitu ya mingi mkanisa. Wakati tunafanya meza ya Bwana tunaangalia hii symbole ya kukufa na kufufuka kwa Yesu. Na wakati ya bateme tunaona hii symbole ya kukua immerge mu maji na kutoka, ambayo ni symbole ya kukufa na kufufuka pamoja na Yesu. Anasema wale ambao ni wa Kristo, wale ambao ni watu wa Kristo, wale ambao wako ndani ya Kristo wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Ninapenda kwa sababu ameanzia kwa mawazo. Action zinaanziaka mu mawazo kwanza. Action zinakuwa planifie mu mawazo kwanza. So lazima tusulubishe mwili pamoja na mawazo yake. Kumbuka Biblia inasema katika Yohana wa kwanza 2, anasema hivi, ndio viko mu dunia, tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi ya maisha. Anasema lazima tusulubishe hivi vitu viko mu mwili. Na tamaa zote ziko ndani mwetu tuzisulubishe. Tufuate Kristo. Tupate responsabilite. Wakati tunafuata Kristo tukubali kusulubisha hizi vitu. Andotre terme, wakati ni ulisema Yesu mimi nakuamini kama Bwana Mwokozi wa maisha yangu, ni kama vile ulikuwa unatia pistole kukichwa yako unajipasula kichwa na unasema nimekufa tayari. Sio mimi naishi tena, lakini Kristo anaishi ndani mwangu. Verset 25 anaendelea kusema tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Kama tunaishi kwa Roho, tumepata uzima. Kumbuka tulisoma Rome chapitre 8. Roho ya uzima ulio ndani ya Kristo, ambayo tumepata ndani ya Kristo, ametupatia uhuru, anatupatia uzima, si ndio? Kama tunaishi kwa sababu ya Roho, lazima sasa tuenende kwa Roho. Imani ya Ukristo na mwenendo wa Ukristo unafaa kutembea mu coincidence. Inafaa kutembea sawa sawa. Hauwezi sema kwamba niko Mkristo alafu mwenendo wako inaonyesha kwamba uko mtu wa dunia. Tofauti sana. Mungu hapendi vigeugeu. Mungu anataka kama tuko ndani ya Roho tutembee kama Roho atakavyo. Anasema verset 26, sasa anasema tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Asema tusijisifu bure kwa kuanza tamaniana sie kusie kwa nia, kwa namna mubaya, na kuanza kuwa na jalousia mengine. Hapana. Lazima tuenende kwa Roho. Na ndio vile ameconclure chapitre 5. Na hapa tuangalie sasa chapitre 6 venye anaanza. Paske hii chapitre 6 nimependa nianzie huku hivi mwi context ya chapitre 5, paske ni sujet moya yenye anaendelea nayo. Anasema sasa, ndugu zangu, verset 1, Galates chapitre 6 verset 1. Ndugu zangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa Roho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Iko naambia watu gani? Iko naambia wa Kristo. Iko naambia ndugu zake katika Kristo. Now, watu wa mingi wanazania kwamba Mkristo hawezi fanya dhambi. Transgression.
hii terme iko utilize hapa hivi katika kosa lolote. Kosa c'est quoi? Ulikuwa unaenda muligne droite, alafu unajipata mgulu yako imeenda ku gauche, inaenda ku droite ama ku gauche, imetoka kwa ile ligne. So Mkristo anaweza fanya makosa. Niliwaambia vizuri, tofauti na Mkristo na mpagani ni kwamba mpagani yeye kila siku maisha yake ni kuenda vers mabaya na makosa na zambi, na sazi moja anaweza fanya mazuri. Lakini Mkristo maisha yake kila siku ni kufuata Kristo na kufuata haki ya Kristo, lakini sazi moja tunaweza poteza kale ka direction kwa sababu ya mwili yetu tunavaa. Na anasema ile circumstance ikifikia Mkristo, ile circumstance ikifikia ndugu wetu ambaye amepatikana kwa kosa lolote, haijalishi kosa gani, kosa lolote. Anasema sasa, nyinyi mlio wa roho mrejezeni upya mtu kama huyo. Anasema tuko na responsibility ya kurestore mtu kama huyu. Na hii terme restore ni terme yeko medikale. Kwa Kigiriki ni terme ambayo inasema katartizete. Katartizete inamaanisha kurudisha mfupa kuna nafasi yake senye mfupa iliteuka. Na ni kazi ya nguvu sana, kwa sababu huyu mtu mwako nata restore ni mtu mwako maumivu deja. Cela veut dire qu'il faut vifanya na maniere yenye inafaa pour que usiongeze maumivu kuingine. Ndio maana anasema ya kwamba lazima nyinyi mlio wa roho mrejeze upya mtu kama huyo kwa roho ya upole. Kwa roho ya upole. Esprit yenye haina kritike. Esprit yenye haina jugement na condamnation. Hapana. Mumrudishe kwa roho ya upole. Mrejeshe kwa roho ya upole. Mumrejeshe upya, mrestore mtu kama huyo kwa roho ya upole. Ukijiangalia pia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Kama kuko kitu yenye siye wa Pentekotiste leo tuisha tupa pembeni, watu ya kujazwa roho, ni hii esprit ya restauration. Shida kubwa, batu walianza mouvement ya charismatique, mouvement ya Pentekotisme, ni walitufanyizia makosa sana. Pourquoi? Kwa sababu waliintroduire notion ya kusema ya kwamba evidence, preuve ya kuonesha ya kwamba mtu amezaliwa upya, amejazwa na Roho Mtakatifu, amekuwa batize na Roho Mtakatifu ni wakati yenye anasema kwa lugha. Bakasahau ya kwamba don ya lugha ni don ambao Saint Esprit ndio anapatia watu wa moja. Anasema ya kwamba wamoja aliwapatia don ya kunena kwa lugha, wengine akawapatia don ya interpretation, na wengine akawapatia don ya kufanya miujiza, na wengine akawapatia don ya imani, na wengine parole de connaissance, na wengine parole de sagesse. Cela veut dire que haiko kila mtu ndiye ko censé kusema kwa lugha. Mie personnellement mina yo asema kwa lugha, mina sema kwa lugha kwa maombi yangu yenye iko privé. Kwa sababu Biblia inasema 1 Corinthiens chapitre 14 ya kwamba kama hauna interpretation ya lugha ni heri unyamanze kimya. Na ule mwenye na profesi ndio mwenye aseme, kwa sababu akisema watu wote watasema amen. Ama mwenye zambi atatubu na kulia kwa sababu ya uchungu ya zambi zake. So wamesema kwamba sasa hii mouvement ya Pentekotisme iko charismatique. Wanasema kwamba no, pour que mtu aonekane kama amebatizwa na Roho, évidemment il faut aseme kwa lugha. Don ya lugha ni don mzuri kwa sababu inatuedifie si peke. Lakini haiko don ya kuanza ifanya ikwe scenario ya kujitapia hako leo ya kwamba tuko kiroho kuzidia wengine. Don ya lugha ni don ambayo Mungu hakutaka mplan yake keitumikishwe kila saa ovyo mkanisa na kuleta desordre ya kusema kwamba ndio evidence ya kuonesha kama tuko kiroho. Je pense très bien, evidence kubwa ya kuonesha kwamba mtu amejazwa na Roho wa Mungu na amekuwa batize na Roho ya Mungu ni matunda ya Roho ambayo tuliangalia. Tunda la Roho ni nini? Upendo. Tuliangalia liste. Tunda ya Roho ni upendo. Yesu alisema très bien, dunia itajua ya kwamba mko wanafunzi yangu kama mnapendana. Upendo. Hii upendo imepotea de façon que ole ya kurestore hawa watu walipotea, sie tunawajije na kuwakondana na kuwatupa mbali sana. Tunawatupa mbali sana. Upendo wetu uko wapi? Sie wenye tunafuata Yesu Kristo mwenye ni mchungaji mwema, mwenye yuko capable kuacha kondono na nefu juu aende tafuta hii moyo yenye ilipotea. Sie tumekatala fata mfano yake. Tunajikontente na hizi na nefu ziko na sante. Tunaacha hii moyo yenye lenda potea, kakitaka kapotelee kule. Et pourtant Yesu anataka tu restore watu kama hao.
Anasema tuwarestore kwa moyo wa upendo, moyo wa upole, moyo wa upole, bila kritike mingi, bila kritike mingi. Ile ni evidence ya kuonesha mtu mwenye ni wa kiroho. Anasema nyinyi mlio wa roho, na inaonyesha hii kazi haiko ya n'importe qui, ni kazi ya wale ambao wamejazwa na roho wa Mungu, kwa sababu hatuwezi iweza bila roho wa Mungu. Naturellement tunapenda juger wengine, tunapenda tuoneshe wengine kama sisi tuko babien kubashinda. C'est pourquoi lazima sasa unataka faire restauration, lazima uombe Mungu akujaze na Roho Mtakatifu. Anakujaza na Roho Mtakatifu porque uweze fanya kazi ya restauration kama vile Mungu anataka ifanyike. Verset 2 anaendelea kusema ya kwamba mchukuliane mzigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Sheria ya Kristo tuliiona ni upendo. C'est pourquoi tuko na responsabilité ya kuchukuliana mizigo sisi kwa sisi. Maana verset 3, mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Kwa nyimbo tulikuwa tunaimba na tuko watoto, wajizania ngizi hauko, wajizania hauko wakilo kupita wengine. Ile nyimbo, unajiona uko kitu kumbe hauko kitu. Aseme ukizania vile unajidanganya we peke. Self conceit, self deceit. Kuna mtu alisema vile ukijiconcevoir kuwa kitu kia danger, umejidecevoir we peke. Na leo kama uko problem ni kwa sababu tunazania tuko kiroho kuzitia wengine, kwa sababu tunafuata malua na maregulation mbalimbali za dini, wakati wengine walishindwa zifuata. Tunake tuko kiroho sana kubashinda. Kama mtu aseme kwa lugha, na lugha anasema ni raba shika laba shiki na watingizika sana, anasema huyo haiko kiroho. Kama huyo ile terme technique hauko kiroho. Ndio maana leo c'est très facile mkanisa waone watu wote wanayua sema haleluya, na saa nyimbo ya emotion inapanda, wote wanaanza lia na kupandisha mikono. Me eske roho zao ziko pamoja na Mungu? Aba watu sema wanakia niabudu, wananiabudu kwa midomo tu, lakini roho zao ziko mbali na mimi. Pourquoi? Loi ya upendo ndio loi ya Kristo. Tutimize loi ya Kristo kwa kupendana sisi kwa sisi. Tukijiona kuwa kitu na sisi si kitu, tunajidanganya nafsi yetu. Verset 4 anaendelea kusema hivi, lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Exactement. Kama unataka jisifu ndani yako tu. Prouve matendo yako yaonekane kama ni ya roho, na pale hautajisifu ukijikompare na wengine, utajisifu ndani ya nafsi yako. En d'autres termes, ile nageuka adoration na kumwambia Mungu asante kwa kunifanya venye niko avyo. Nageuka sujet ya adoration, hapana sujet ya comparaison na wengine, hapana. Et d'ailleurs Biblia inasema vizuri, ule ambaye anazania kwamba anasimama ajiangalie ili asikuje kuanguka. 1 Corinthiens chapitre 10. Biblia inasema wazi. Maana kila mtu, verset 5, atalichukua furushi lake mwenyewe. Na kula yule alisema tubebeane mzigo. Pourquoi? Kwa sababu kwa ile mizigo inavuka watu, lazima tuwasaidie. Ndio maana unaangalia kuhani mkuu walimpatiaka mwa ile nguo yake yenye alikuwa anavaa ya ukuhani, walikuwa wanatia hapa hivi onyx, majue ya onyx hapa kwa mabega yake, kuonesha ya kwamba yeye ni serviteur wa kusaidia wengine. Na sisi tuko serviteur wa kusaidiana. Tubebeane mizigo, lakini kila mtu iko na responsabilite pia ya kubeba mzigo yake. Usitegee watu wengine, lazima pia ubebe mzigo yako. Now, ça montre que uko na responsabilite mu restauration. Lazima uoneshe kwanza nia ya kutaka kuwa restore pia. Beba mzigo yako pia. Kila mtu mwenye anasema ya kwamba hana zambi anafanya Mungu akwe msema bongo, lakini tukikea confesser zambi zetu kwake, Biblia inasema ya kwamba yeye ni mwaminifu na mwenye haki na atatusamehe zambi zetu zote. Lazima tu bebe mzigo yetu, lazima tuoneshe responsabilité. Now, verset 6, imagine hii chapitre 6 iko na verset 18. Meaka ka verset kamoya batu waishaka itilize mubaya sana na kukatia kwa nguvu sana. Ndiyo ni kweli ya Biblia, lakini wameitia kwa nguvu sana de façon que inageuka kikwazo liikwe baraka. Verset 6 inasema mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Hii ni baraka. Realite ni kwamba pastor akifundisha kanisa mzuri, hii kanisa itamujali na itamubariki pia. Lakini pastor akianza force batu kumfanyizia venye anaita droit yake na kuwa force,
Aba watu utabakwaza na watakuacha, watakutupa. Leo watu wa mingi sana wamechoka na kazi ya Mungu kwa sababu tumewalemea sana na mizigo ya masadaka kila wakati. Mtu aishaiwa akikia kukanisa na yua tu, biko naona franga yangu leo waone nafsi yangu. Shida sana. C'est pourquoi Paul, je pense intentionnellement kupitia Roho Mtakatifu, mwa hizi verse 18 zote anaongea tu mara moja juu ya droit ya pasteur. Anasema bale wanafundishiwa lazima wachangishe mwenye anawafundisha kwa mema yote. Ni responsibility yako Mkristo kubariki pasteur. Usingoe pasteur aanze tomboka juu umsaidie pia. Na mimi siko nasema hivi juu nyewe mnipatie makuta yenu, hapana. Niko nasema hivi juu niwafundishe ambayo inafaa kiroho. Pasteur sasa haiko responsibility yako kila saa kulomba watu makuta. Sikia Biblia inasema très bien mu 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, Paul iko nafundisha wa Korinto na nawaambia ya kwamba sio kwa mtoto kuwekea mzazi akiba, lakini ni kwa mzazi kuwekea mtoto akiba. Shida ni kwamba mapasteri mingi leo na mazabao mingi leo zinaongozwa na watoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu si wenye ilafali tukue example ya mzazi, tumeanza sasa lomba watoto ole si tuwaachie akiba. Ndio mwenye Paul iko nasema pale. Anasema sio kwa mtoto kuachia mzazi akiba, lakini mzazi ndiye anafaa kuachia mtoto akiba. So, shida ni kwamba kanisa tumemize kuwa wakalomba na tunaonekana kuwa watoto ole tukue sawa wazazi katika kanisa. C'est très important kwa pasteur kujitenga na mambo ya pesa sana katika kanisa. Mungu hakukuita kulomba watu makuta. Mungu alikuita kulisha kondoo za Mungu. Lazima tuwalishe sana na kujua na kutegemea kwamba Mungu nyuma yatatulipa. Na anajua lipa mzuri. Mungu habaki yake na deni ya mwanadamu wowote. Tumikia Mungu kwa uaminifu. Mungu atakulipa usipozimia roho. Mimi najua vizuri anavifanyaka. D'ailleurs, ukiangalia kwenye Biblia inasema hapa hivi katika kitabu kitabu cha Petro wa kwanza, 1 Pierre chapitre 5. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ya 5. Anaongelea kuhusu wazee. Na mimi nataka tu comprendre kama uko pasteur comprendre hii. Parce que Mungu anataka tu comprendre hii pamoja, anataka tuelewe hii pamoja na tuongoze watu wa Mungu kama vile Mungu anataka. Anasema hivi verse ya kwanza, na wasii wazee walio kwenyu, mimi niliye mzee, mwenzi wao, na shahidi wa mateso ya Kristo, na mshirika wa utukufu utakao ufunuliwa baadaye. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. C'est très important. Anasema sasa tunaongoza watu, tusiwaongoze sasa vile dunia inaongoza kwa kujifanya mabwana juu ya wale watu. Ondireni mitaa yetu, hapana. Anataka tuwaongoze kama kielelezo, anataka tuwapatie exemple ya bien. Na anasema tusivifanye par intérêt personnel za aibu. Imagine juu ya franga tujiaibishe mbele ya watu na mbele ya Mungu. Mungu anataka tutumike tukimtumainia ya kwamba yeye ndio mwenye anajua lipa. Paske anasema kwamba kuhani mkuu wakati atakuja atatulipa taji isiyonyauka, taji ya milele ya utukufu isiyokauka. Na mimi nakuankuraje, kama unachunga kanisa, chunga kanisa, walishe vizuri. Bakwe kondoo ambao wanalishwa kuzidia kondoo zote mdunia. Na Mungu mwenye analipa hata baki na deni yako, hapana. Anasema atakulipa taji ya utukufu isiyokauka. C'est très important. So Paul ameongelea pale kwa ile verset 6, anaongelea ile topic ya franga, na anatoka pale exactement na kuenda mbyengine vya maana sana. Anarudia exactement msijenye tulikuwa ndani, sije katikati ya mwili na roho. Anasema verset 7, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Exactement. Kama ulipanda maharagi, hauwezi tegemea utavuna mihindi, hapana. Kama ulipanda maharagi, kinye kitaota ni maharagi. Exactement. Na kama ulipanda ndani ya mwili, utavuna vya mwili.
na kama ulipanda ndani ya roho utavuna vya roho. Anasema hivi sasa vile vile, maana yeye, verse 8, yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Anarudia msije, ukiinvestir vitu ya mwili, vitu ya dunia, ile liste tulisoma mu chapitre 5, venye vitakungoya ni uharibifu, destruction. Uliza mulevi wowote akwambie kama pombe ishamwambia merci kwa kumuuza kila wakati maisha yake. Muulize. Au contraire, utakutana sasa vile Salomo anasema kwamba nani mwenye kuna madore kila wakati kumwili yake ni mulevi. Nani mwenye kuna macho rouge sasa vile pasi, sasa vile fer a repasser ni mulevi. Aswa ni nani mwenye analamuka asubuhi mwili napigwa ondire alilala mu ocean, mulevi. Cheke pombe haina merci. Unaweza ikunya, unaweza uza hata ya shere ya eme, haitakwambia merci, malipo yenye itakuwa ni destruction, uharibifu. Exactement, ni shetani ndio anataka uharibike, kwa sababu shetani anakuja kuiba, kuua na kuharibisha kila kitu kyote kizuri kwa maisha yako. Hakuna msharati mwatakwambia kwamba kwa sababu nilifanya usharati maisha yangu yote mimi napata trofe, angalia maisha yangu ziko très bien. Bongo yako. Destruction, kwa sababu tamaa ya mwili haiwezi kuwa satisfait. Tamaa, hapana, haiwezi kuambia merci. Utakutana mwili inaharibika, energia yako inakufa bure sana. Tepuko nasema kwamba ukipanda katika mwili utavuna destruction, lakini ukipanda katika roho utavuna uzima wa milele. C'est très important kuchagula sasa. Anakutilia njia mbili, chagula. Kama utapanda katika mwili kisha uvune destruction, ama kama utapanda katika roho uvune uzima wa milele. Na kama uko mlimaji wote wa mzuri analimaka akitaka production yake kwa yulu sana. Sasa sisi tusiko walimaji wabaya benye tunataka tupande vitu ambavyo vitaharibika, paske effort zetu zitakuwa zinakufa bure sana. Anasema katika roho lazima tupande katika roho ili tuweze kuvuna katika roho uzima wa milele. Verse 9, endelea kusema tena, tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Très important. Anasema tusichoke katika kutenda mema. Cela veut dire que kama uko na esprit ya kutendea watu mema, il y a des choses zinaweza tuma usiendelee kutenda mema. Ya kwanza, unaweza choka. Unaweza choka. Unatendea mtu mema, zaidi sana kama uko unatendea mema watu wema na kurudishia mabaya, unaweza choka. Lakini Biblia inasema tusichoke kutenda mema. Kisha kapili anasema kwamba kinaweza tuma tunaacha kutenda mema, kuzimia roho. Unatenda mema kisha unachoka, unasema hivi wapi, sitabifanya tena. Na kuko watu mingi wamechoka kutenda mema katika makanisa leo, katika Ukristo leo, na wamezimia moyo kwa sababu ya kuchoka. Bila kusema kwamba tusichoke kutenda mema, kwa sababu tutavuna kwa wakati unaofaa, kwa wakati wake tutavuna tusipozimia roho. Aseme kwa wakati wetu, anasema kwa wakati wake, kwa sababu yeye ndiye anajua wakati ya mavuno, sio sisi. Sasa usitende mema ukizania aseme après moi ndavuna hiki, hapana. Tenda mema ukiacha, kwa sababu Mungu ndiye anajua wakati wa mavuno. Na nasema sasa zaidi sana, kwa hiyo wakati wote tuko na opportunity tutendee watu wote mema. Na hii inamaanisha hata waadui wetu, hata wale watu wanakutesa. Sikia Biblia inasema katika kitabu cha Warumi, Romains chapitre 12. Mimi nataka tuone hii Biblia inasema hivi. Romains chapitre 12 verset yake hizo za mwisho hapa nasema hivi. Acha niwasome mbio tukimaliza hapa hivi. Romains chapitre 12. Wapenzi, acha nianze yulu kidogo. Verset 17, Romains chapitre 12, verset 17, Biblia inasema hivi, msilipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi,
bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia, unaweka makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Sema adui wako sasa iko na njaa, mpatie chakula. Sasa iko na besoin ya maji, mpatie maji ya kunywa, kwa sababu sasa unafaa vile ni kama unatia karai ya moto kukichwa. Na hii ni terme technique ya tradition walikuwa wanajua zamani. Ça veut dire que sasa adui alikuwa na comprendre kwamba amefanya mabaya sana, walikuwa wanambebesha hii karai ya jana makaa ya moto kukichwa, aweze beba pain na maumivu ya action zake zote. Na wanasema kwamba si wakati tunamtendea mema hata adui wetu, ni kama vile tuko tunampatia maumivu ya kukomprendre na kuelewa exactement mabaya yenye anatenda. Cela veut dire que ni opportunité tuko tunampatia kutafakari kwa mabaya yake exactement. Anasema lazima tuwatendee watu wote mema, zaidi sana jamaa ya wenye wanaamini. Na kama mko hipokrizia nishaangalia sana siku ya leo makanisa, ni kwamba zaidi sana tuko tunataka tuonekane wema kudunia, kisha tunasahau kutendea na wa mkanisa wema. Imaginez, c'est très facile leo watu waende wapatie, par exemple, tuko na organisation leo tunatenda ona ba orphelin wa nje. Et pourtant mkanisa mko wa orphelin. Wale wa orphelin wa mkanisa tunawajali nini basi? Tunatusaidia wale wajane kule nje, tunakamata na makamera tunavitia na kuma reseaux sociaux. Mais mkanisa tunaacha wajane, mkanisa tunaacha wayatima, tunaacha watu wenye hawaziwezi mkanisa. Anasema zaidi sana, hapana wale wa dunia, lakini zaidi sana watu wa mundani, watu wa muimani, bale wa ndugu yetu katika Kristo. Tuwajali sana. Mzazi wa mzuri haanzake kulisha kwanza watoto wa jirani njoo akuye kulisha watoto yake. Hapana, hakuna mzazi mwanafanya vile. Mzazi wote mzuri anaanza kulisha watoto yake kwanza, kisha anakuya kulisha watoto wengine baadaye. Na kama kwa watoto wa jirani mnyumba, utawakulisha wote pamoja, wanachangia na watoto yako. Mimi hautasema wale kwanza ni wapendeze. Na leo tushakuwa wapendeza sana. Tunataka tupendeze dunia, watu wa nje, lakini watu ya ndani ya imani tunawatupa pembeni. Na Paulo anamalizia sasa kusema hivi: tazameni ni kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Ça montre que Paul alikuwa na probleme ya macho, na watu wa mingi wanaamini ya kwamba hii ndio ilikuwa raison yenye natuma ya kwamba Paul alikuwa nasema ya kwamba iko na echarde mwili yake yenye Mungu aliacha kama messager wa shetani kumtuma kwa mnyenyekevu. Lakini Paul anasema ya kwamba tazama nimeandika kwa herufi kubwa. Zaidi sana alikuwa anaandika kwa herufi kubwa juu watu yeye peke kwanza aweze soma venye iko naandika, lakini pia mimi nadhani ilikuwa kusudi watu wanasoma letre yenye naandika wakuwe capable kuisoma facilement. Na hii letre ya Wagalatia ni ya maana sana. De façon que Paul ameiandika yeye peke, parce que d'habitude alikuwa anapatia watu, anadicter watu wamwandikie, wascribe wanamwandikia. Mais hii yeye peke anasema ameiandika. Pourquoi? Parce que mimi nadhani doctrine ya hii kitabu ni ya maana sana. Mkristo wote anafaa kuielewa, Mkristo wote anafaa kuijua. Ndio maana Paul anaprendre temps ya kuiandika kwa mkono wake yeye peke. Anasema wote watakao kuonekana ni wazuri kwa mambo ya mwili ndio wanaowashurutisha kutahiriwa, makusudi wasiudhiwe kwa ajili ya msalaba wa Kristo. Hilo tu. Asa objectif ya wale wiko wanafundisha kutahiriwa, c'est parce que wiko wanakimbia souffrance ya msalaba ya Yesu. Abapendi bakwe persécuté na Wayahudi kama ngizi yeye Paulo amekuwa persécuté. Cela montre que batu wote wanafundisha doctrine ya mubaya mkanisa leo ni watu wanakimbia mateso ya Yesu. Abapendi bateseke pamoja na Yesu. Parce que wanajua ukifundisha watu kweli, souvent utapitia mateso. Parce que kanisa yenye abazoe fundisha watu na kuwadanganya, sema leo ukipanda mbegu utabarikiwa. Makanisa kama zile sadaka izoe kwa ya mingi. Niko na ile experience, kanisa yetu ni ya kidogo. Ni ya kidogo na tunafundisha watu ukweli, hatutaki tuwamanipule juu watolee Mungu. Mengekuwa tunamanipule watu, binge tu épargner souffrance zimwa ziko financière na tungepata mafaida za ovyo ovyo za aibu mwa hii dunia. Sasa ningekuwa natembea magari za kabambi sana na watu wangekuwa wanakia ni sujudia.
Na Paulo anasema kwamba bale viko wanafundisha vya bongo, wanafundisha doktrine ya religion, anasema wanabifanya juu wanakatala teseka, wanakatala beba mateso na persecution inatokana kwa sababu ya msalaba wa Yesu. Wanakatala offend, wanakatala fundisha na kukwaza watu kwa sababu kweli ya Yesu inakwaza dunia. Ndio maana anasema kwamba objectif yao ni kukimbia na kujiepargne souffrance. Et pourtant ba disciple wote wa Yesu walikuwa wanabeba souffrance ya Yesu, walijua très bien depuis mwanzo lazima wachangie pia kwa mateso ya Yesu. Verset 13 anaendelea kusema kwamba kwa maana hata wao wenyewe waliotahiriwa hawaishiki sheria, bali wanataka ninyi mtahiriwe wapate kuona fahari katika miili yenu. Kulikuwa trois catégories ya wapagani, mnakumbuka très bien. Kulikuwa wale ambao ni wapagani généralement, kulikuwa kategoria ya pili ambao walikuwa wanaita wa proselyte. Proselyte ni wapagani wenye waliitika kuamini kufuata sheria za Kiyahudi. Bali walikuwa wanawakaribisha mutemple, musinagogi, wangeweza kushiriki ibada pamoja na Wayahudi. Lakini kulikuwa wapagani hali ya tatu ambao walikuwa wanaitwa watu wema. Example ya Nikodemu. Walikuwa watu ambao wanaamini Mungu wa Israeli, Mungu wa Wayahudi, lakini wanakatala kuingia mu marekomandasyon zenye Wayahudi walikuwa wanaimpose, par exemple kutahiriwa. Walikuwa nakatala ingia mwabili. So wanasema ya kwamba meme bale wiko wanafundisha kutahiriwa bo peke wameshindwa kushika sheria, kisha wanataka nyie mtahiriwe juu wafurahi mumili yenu. Basi ngizi mulisikia maumivu ya kutahiriwa waanze cheka na kufurahi. Ulisikia sosi. Ando tukacheo nje wiko nasema. Asema wanataka wajitapie maumivu yenu, wanataka wajitapie mateso yenu mnapata ndani ya mwili. Hakuna kingine kiviko wanatafuta. Lakini mimi, verset 14, hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huyo ulimwengu umesulubiwa kwangu, nami kwa ulimwengu. Paulo anasema sitaki jitapia kitu kingine kyote. Sitaki pata furaha kitu kingine yote apare msalaba ya Yesu. Kwa sababu travers msalaba ya Yesu dunia imesulubiwa kwangu na mimi nimesulubiwa kwa ulimwengu. Kwa sababu kutahiriwa si kitu, wala kutotahiriwa si kitu, bali kiumbe kipya. Venye viko na maana mbele ya Mungu haiko circoncision ama non circoncision. Venye viko na maana mbele ya Mungu ni kukua kiumbe kipya. Venye viko na maana mbele ya Mungu haiko kutoa sadaka ama kutotoa sadaka. Venye viko na maana mbele ya Mungu haiko kuomba sana ama kutoomba sana. Venye viko na maana sana haiko kufanya hivi venye sheria inatuambia sana, hapana. Viko na maana sana mbele ya Mungu ni kiumbe kipya, kukua kiumbe kipya, kukua regenere. Kumbuka wanafunzi ya Yesu, sasa Yesu aliwatuma kwenda ubiri, wanarudia na viko namwambia Yesu, Yesu, Mungu wetu, unajua, sasa ulitutuma na mapepo zilitutii Bwana. Yesu anamwambia hapana, msijitape kwa sababu mapepo ziliwatii, lakini mfurahi kwa sababu jina zenyu zimeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Ile ndio ya maana. Ni faida gani upate success za dunia kisha ukose uzima wa milele? Furaha yetu inafali kukua ya kwamba sisi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Na Paulo anakonkludia kusema kwamba na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo, wote wenye watapata fahari yao, wenye watapata furaha yao mkukua kiumbe kipya tu kupitia imani ndani ya Yesu, amani na iwe kwao na rehema, naam kwa Israeli wa Mungu. This shows anasema hapa, amani na rehema vikwe kwao. Na ni kweli, hauwezi weza experimentia amani na rehema ya Mungu kama haupate fahari mkuokolewa kwa imani kupitia neema ya Kristo. Ile neema tulipokea juu inatuma tuna experimentia amani na rehema ya Mungu. Amani inamaanisha benediction ya presence ya Mungu, shalom. Alafu rehema inamaanisha Mungu ametwala venye tulimerite. Yesu alitwala kifo yenye mimi na wewe tulimerite, akakibeba kumsalaba. Sema amani na rehema ya Mungu iwe kwa wale wote ambao wanafuata hii njia. Na pia haishie tu pala, nasema na kwa Israeli wa Mungu. Israeli wa Mungu, Israeli wa kweli. Sio tu wale wenye bali sema kwamba no, sio tu kwa Wayahudi, hapana, Israeli wa Mungu. Nasema Israeli wa Mungu, wale ambao ni watoto wa Mungu, kizazi cha Ibrahimu wa imani. Tangu sasa, verset 17, mtu asinitaabishe kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa za Yesu. Ndugu zangu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenyu. Amina. Na Paulo anasema kusikoa kunisumbua,
kwa sababu mie niko na chapa za Yesu ndani ya mwili wangu. Sina wakati ya kutosha, ningewasomea 2 Corinthiens chapitre 11, lakini kwa wakati wako usome 2 Corinthiens chapitre 11, uangalie chapa za pata zenye Paulo alipata kumwili wake. Alipigwa sana, aliona mateso sana kwa sababu ya injili ya Yesu Kristo. Des fois angeweza voyager hata 16,000 km iko natembea na miguu juu aende hubiria watu injili. Chapa. Aba watu wote wengine walikuwa wanajitapa juu ya kusema kwamba ni kizazi kia Abrahamu, walifuata sheria fulani, walikuwa circoncision wa Hebrania, lakini Paul anawaonesha kovu zimepata kwa sababu ya imani ndani ya Yesu Kristo. Anawaonesha kovu zenye iko nazo maisha yake, na hakuna mtu mwenye anaweza pinga kovu zenye alipata, kwa sababu viko wazi, wanajua zile historia zote, waliona maisha ya Paulo. En d'autres termes, ni facile kwao kuhubiria watu theoriquement ya kwamba Yesu aliniokoa, Yesu alifanya nini, lakini zaidi sana kama maisha yako inaonesha mabadiliko, watu wataviona na waezi pinga imani yenye ilikuokoa, waezi pinga. Paske viko wazi, kama ulikuwa mwizi, ulikuwa bandi, imani ndani ya Kristo na kuokoa, watu wataona vile na hawatapinga exactement, kwa sababu c'est palpable, ni témoignage yenye iko wazi. Mimi nakuombea sana uache Mungu atumikishe kovu ziko kumwili yako, kovu za maisha yako ziweze kuwa témoignage ya kuonesha watu nguvu za Mungu za kuokoa watu wote. Mungu akubariki na akupatie nguvu za kutumia témoignage ya maisha yako kukua ushuhuda kubwa ambayo itaweza kuwaponya watu wote ambao wako mbali na Kristo. Amani ya Kristo ibaki na wewe na jamii yako yote, tunaomba. Amen.